अस्सलामुअलैकुम। जब तुम पीछा करना छोड़ देते हो, उसकी दुनिया बिखरने लगती है। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत छोड़ देने में छुपी होती है। हम अक्सर ये समझते हैं कि मोहब्बत, लगाव या रिश्ते को बचाने के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, चाहे खुद को खो देना पड़े। मगर हकीकत ये है कि बाज़ औक़ात तुम्हारी मौजूदगी से ज़्यादा ताकतवर होती है। जब तुम पीछा करना छोड़ देते हो तो तुम सिर्फ़ एक शख्स से दूर नहीं होते, तुम अपनी तवानाई, अपनी इज़्ज़त नफ्स और अपनी खुदी को वापस लेते हो। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हारी खामोशी चीख बन जाती है और तुम्हारा सुकून उसके अंदर तूफ़ान बर्पा कर देता है। जो शख्स तुम्हारी तवज्जो को मामूली समझता था, वो अब उसी तवज्जो के ना होने से टूटने लगता है। यही वो मकाम है जहाँ ज़िद्दी ज़हानियत शुरू होती है, ज़ब्त, वक़ार और ख़ुद पर काबू। ये वीडियो उसी हकीकत को बेनकाब करती है कि जब एक मर्द पीछा छोड़ देता है तो सिर्फ़ वो नहीं बदलता, बल्कि उसका छोड़ा हुआ शख्स भी बदल जाता है। क्योंकि जब तुम रुक जाते हो, उसकी भी दुनिया बिखरने लगती है। जब कोई शख्स मुस्तकिल तौर पर किसी की तवज्जो में रहता है तो वो उस तवज्जो को अपनी पहचान समझने लगता है। तुम्हारी नज़रें, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारे पैगामात, ये सब उसके अंदर एक झूठी अहमियत पैदा करते हैं। वो समझने लगती है कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद बस वही है। लेकिन जैसे ही तुम पीछा करना छोड़ देते हो, तुम्हारी तवज्जो का वो दायरा टूट जाता है। अब वो महसूस करती है कि कमरे की खामोशी कुछ ज़्यादा गहरी है। फ़ोन पर वो मखसूस नोटिफिकेशन नहीं आती और आईने में देखने पर वो पहले जैसी नहीं लगती। तुम्हारी तवज्जो उसकी खुद एतमादी का सुतून बन गई थी, और जब वो सुतून गिरता है तो पूरी इमारत हिल जाती है। यही लम्हा उसकी दुनिया के बिखरने की इब्तदा बन जाता है। कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, बल्कि तुम पर काबू पाना पसंद करते हैं। जब तक तुम उनके पीछे हो, वो तुम्हें जज्बाती तौर पर अपने शिकंजे में रखते हैं, कभी मोहब्बत के नाम पर, कभी खामोशी के ज़रिए, कभी उम्मीद के ज़रिए। मगर जब तुम अचानक उनसे अपना ध्यान हटा लेते हो, उनके अंदर एक ज़लज़ला आ जाता है। अब वो सोचने लगते हैं, ये अचानक आज़ाद कैसे हो गया। यही लम्हा उनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा होता है, क्योंकि तुम्हारे हटने से उनका इख्तियार ख़त्म हो जाता है। वो बार बार कोशिश करते हैं तुम्हें दोबारा अपनी गिरफ्त में लाने की, बातों से, जज्बात से या गुनाहों से। मगर जितनी बार वो नाकाम होते हैं, उतनी ही उनकी दुनिया बिखरती चली जाती है। इंसान की सबसे नाजुक चीज़ उसकी अना होती है, और जब तुम पीछे हटते हो तो तुम उसके दिल पर नहीं, बल्कि उसकी अना पर वार करते हो। वो सोचती है कि वो हमेशा तुम्हें अपनी तरफ खींच सकती है, तुम उसके बगैर रह नहीं सकते। लेकिन तुम्हारा खामोश हो जाना उसके लिए किसी ज़लज़ले से कम नहीं होता। वो अपने आप से सवाल करने लगती है, क्या मैं वाकई इतनी अहम नहीं? क्या ये मुझे भूल गया? यह सवाल उसकी नींद, उसके सुकून, उसके एतमाद, सब कुछ छीन लेते हैं। तुम्हारी गैर मौजूदगी उसकी बरतरी के खमार को तोड़ देती है। उसकी दुनिया इसलिए बिगड़ती है क्योंकि उसकी अना पहली बार शिकस्त खाती है। जब तुम किसी को बेपनाह अहमियत देते हो तो वो खुद को एक बुलंद मकाम पर समझने लगती है। वो ये भूल जाती है कि उसकी कीमत तुम्हारी आंखों से पैदा हुई थी। हकीकत में वो इतनी ख़ास नहीं। जब तुम खामोश हो जाते हो तो उसके सामने सच आ खड़ा होता है। अब ना कोई तारीफ़ करने वाला है, ना कोई उसके मिजाज का ख्याल रखने वाला। अब उसे अपनी असल शख्सियत से सामना होता है, जो कि अक्सर उतनी रोशन नहीं जितनी तुम्हारी मौजूदगी में दिखाई देती थी। यही एहसास उसके अंदर शदीद इज़्तिराब पैदा करता है। वो तुम्हारे बगैर खुद को खोई हुई महसूस करती है, जैसे रोशनी के बाद अंधेरा ज़्यादा गहरा लगता है।
حقیقت سے یہ پہلا سامنا ہی اس کی دنیا کے بکھرنے کی جڑ ہے۔ تمہاری موجودگی اس کے لیے ایک نفسیاتی توانائی تھی۔ تمہاری باتوں سے، تمہارے رد عمل سے، تمہاری فکر سے وہ اپنے اندر زندگی محسوس کرتی تھی۔ وہ تمہاری توانائی کو چوس کر خود کو طاقتور سمجھتی تھی، لیکن جیسے ہی تم پیچھے ہٹتے ہو وہ توانائی کا منبع بند ہو جاتا ہے۔ اب نہ وہ ویسی توانائی محسوس کرتی ہے، نہ وہ خود پر ویسا اعتماد رکھتی ہے۔ وہ تھکن، بے چینی اور خلا کا شکار ہونے لگتی ہے۔ تمہاری خاموشی اس کے اندر شور پیدا کرتی ہے، ایک ایسا شور جس سے بچنا ناممکن ہوتا ہے، اور یہی شور اس کی اندرونی دنیا کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ یہ احساس کہ تم واقعی چلے گئے ہو اس کے اندر گہرا خلا چھوڑ جاتا ہے۔ وہ تمہیں بھولنے کی کوشش کرتی ہے، مگر تمہاری غیر موجودگی اس کے ہر لمحے میں گونجتی رہتی ہے۔ یہی احساس اس کی دنیا کو منتشر کر دیتا ہے۔ جب تم پیچھے ہٹتے ہو تو تم کمزور نہیں ہوتے بلکہ مضبوط ہو جاتے ہو۔ تمہاری خاموشی، تمہاری برداشت، تمہارا سکون، یہ سب اس کے لیے ایک نیا خوف بن جاتے ہیں۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ اب تمہیں اس کی ضرورت نہیں، اور یہی احساس اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ تمہاری خود اعتمادی بڑھنے لگتی ہے، تم اپنی قدر پہچاننے لگتے ہو، اور تمہارا سکون اس کے اضطراب میں بدل جاتا ہے۔ تمہارے سکون کی گونج اس کی بے چینی بن جاتی ہے۔ وہ جتنا تمہیں کمزور دیکھنا چاہتی تھی، اب تم اتنے ہی پرعزم دکھائی دیتے ہو۔ یہی اس کی دنیا کی شکست ہے۔ جانتے ہو، زندگی میں ہر چیز کا ایک توازن ہوتا ہے۔ جب تم اندھا دھند کسی کے پیچھے بھاگتے ہو تو یہ توازن ٹوٹ جاتا ہے۔ تم اپنی قیمت کم کر دیتے ہو اور دوسرا فریق حد سے زیادہ طاقتور محسوس کرتا ہے۔ جب تم رک جاتے ہو تو کائنات توازن واپس لے آتی ہے۔ اب وہ شخص جو تمہاری توجہ سے طاقتور تھا، تمہاری غیر موجودگی سے کمزور ہو جاتا ہے۔ تم نے اپنی توانائی واپس لے لی اور اس کا غرور زمین پر آ گرا۔ یہی قدرت کا اصول ہے۔ جب تم اپنی قدر پہچانتے ہو تو دوسروں کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اور اگر آپ بھی کسی ایسی ہی صورتحال سے گزر رہے ہیں تو ان نشانیوں کو اور اپنی قدر کو پہچانیں، اور کسی کے پیچھے بھاگنے کی بجائے خود کو مضبوط انسان بنائیں۔ جس دن آپ نے خود کو بدل دیا، اسی دن آپ کی دنیا بدل جائے گی اور آپ کی زندگی کی نئی شروعات کا آغاز ہو جائے گا، اور اسی دن سے اس انسان کی دنیا بکھرنے لگے گی۔